क्या आप जानते हैं कि अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा जैसे अल्फाज जुमले को खूबसूरत भी बनाते हैं और इम्तिहान में नंबर भी दिलवाते हैं। आज सीखें सिफ़त और उसकी किस्में बिल्कुल आसान तरीके से। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मोहम्मद जुनैद अख्तर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल लर्न विद पैशन इस पर। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम होने वाली है और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस साल 2026 के लिए चाहे मैट्रिक की तैयारी कर रहे हों या इंटर की तैयारी कर रहे हों या सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी कर रहे हों या सक्षमता 5 की तैयारी कर रहे हों, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सिफ़त का बयान। सिफ़त को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। सिफ़त की तारीफ़। सिफ़त वो अल्फाज है जिससे किसी इस्म या चीज़ या जगह की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो, उसे सिफ़त कहते हैं। सिफ़त किसे कहते हैं? वो अल्फाज जिससे किसी इस्म या चीज़ या जगह की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो, उसे सिफ़त कहते हैं। जैसे अच्छा आदमी, बदमाश लड़का, नेक औरत, सफ़ेद कपड़ा, जाहिल लड़की, काली टोपी वगैरह। तो देखिए यहाँ पे अच्छा आदमी में अच्छा क्या है? सिफ़त है। बदमाश लड़का में बदमाश क्या है? सिफ़त है। नेक औरत में नेक क्या है? सिफ़त है। सफ़ेद कपड़ा में सफ़ेद सिफ़त है। जाहिल लड़की में जाहिल क्या है? सिफ़त है। काली टोपी में काली सिफ़त है। नोट बहुत ही अहम होता है किसी चीज़ के लिए। देखिए नोट, जिस इस्म की सिफ़त बयान हो उसे मौसूफ़ कहते हैं। ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि मौसूफ़ किसे कहते हैं? तो जिस इस्म की सिफ़त बयान हो उसे मौसूफ़ कहते हैं। सिफ़त की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं सिफ़त की? सिफ़त की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी किस्में हैं। सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी, सिफ़त मिक़दारी और सिफ़त ज़मीरी। 5वीं किस्म है सिफ़त ज़मीरी। चलिए पहली किस्म सिफ़त ज़ाती को हम लोग देखते हैं। सिफ़त ज़ाती वो सिफ़त है जो किसी की ज़ात में मौजूद पाया जाए। सिफ़त ज़ाती किसे कहते हैं? ये वो सिफ़त है जो किसी की ज़ात में यानी किसी के अंदर मौजूद पाया जाए, उसे सिफ़त ज़ाती कहते हैं। जैसे अपाहिज, चालाक, बेवकूफ़, हल्का, ठोस वगैरह वगैरह जाता है। जैसे अपाहिज है तो उसके ज़ात में उसके अंदर मौजूद है, चालाक है तो उसके अंदर मौजूद है चालाकी, बेवकूफ़ उसके अंदर मौजूद है। तो ये सिफ़त ज़ाती की मिसालें हैं। अब हम देखते हैं कि सिफ़त ज़ाती की कितनी किस्में हैं। तो सिफ़त ज़ाती की कुल 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। याद रखिएगा। पहली किस्म है तफ़ज़ील नफ़सी, तफ़ज़ील बाज़, तफ़ज़ील कुल। तफ़ज़ील नफ़सी ये सिफ़त ज़ाती की वो किस्म है जिसमें शख्स या चीज़ की सिफ़त का मुकाबला किसी से ना हो। तफ़ज़ील नफ़सी में किसी से मुकाबला नहीं होता है। जैसे अनवर नेक लड़का है, असलम बहादुर है। देखिए यहाँ पे सिफ़त का मुकाबला किसी दूसरे शख्स से नहीं हुआ है, बल्कि अनवर नेक लड़का है, वो सिफ़त अनवर के अंदर है नेकपन का, और ये तफ़ज़ील नफ़सी यानी सिफ़त ज़ाती की जो किस्में हैं तफ़ज़ील नफ़सी उसी की मिसाल है। दूसरे नंबर पे सिफ़त ज़ाती की जो दूसरी किस्म है वो है तफ़ज़ील बाज़। बाज़ यानी दूसरे। ये सिफ़त ज़ाती की वो किस्म है जिसमें शख्स या चीज़ की सिफ़त का मुकाबला दूसरे से किया जाए। देखिए तफ़ज़ील बाज़ में क्या होता है? शख्स या चीज़ की सिफ़त का मुकाबला दूसरे से किया जाए, उसे तफ़ज़ील बाज़ कहते हैं। जैसे देखिए मिसाल देखिए, अनवर असलम से अच्छा है, मेरी टोपी तुम्हारी टोपी से बेहतर है, उसकी घड़ी मेरी घड़ी से कीमती है। तो यहाँ देखिए एक का मुकाबला दूसरे से करवा रहा है, यानी मेरी टोपी तुम्हारी टोपी से बेहतर है। तो किसी से मुकाबला करना सिफ़त के मुकाबले में, तो ये तफ़ज़ील बाज़ की मिसाल है। सिफ़त ज़ाती की 3 किस्में जैसे तफ़ज़ील नफ़सी, तफ़ज़ील बाज़, तफ़ज़ील कुल। जैसे अच्छा, तुमसे अच्छा, सबसे अच्छा।
تو اچھا تفضیل نفسی، تم سے اچھا تفضیل بعض، سب سے اچھا تفضیل کل کی مثال ہے۔ اب دیکھتے ہیں تفضیل بعض۔ تفضیل بعض یہ وہ صفت ہے جس میں شخص یا چیز کی صفت کو سب سے اچھا برا سمجھا جائے، جہاں پہ سب کا انکار ہو، ایک ہی شخص کو سب سے بڑا کہا جائے، یا ایک ہی شخص کے اندر وہ تمام صفات موجود ہوں، وہ تفضیل کل کہلاتا ہے۔ ایک لڑکے کو دوسرے تمام لڑکوں سے، یا ایک گھوڑے کو دوسرے تمام گھوڑوں سے، ایک کرسی کو دوسری تمام کرسیوں سے مقابلہ کیا جائے تو تفضیل کل کی مثال ہوگی۔ جیسے مثال دیکھیے، اصغر سب طالب علموں سے زیادہ محنتی ہے۔ تو اصغر کس سے زیادہ محنتی ہے؟ سب طالب علموں سے۔ کس سے؟ سب طالب علموں سے زیادہ محنتی ہے، تو یہ تفضیل کل کی مثال ہے۔ اسی طرح اکبر کا گھوڑا سب سے اچھا گھوڑا ہے۔ کس سے اچھا ہے اکبر کا گھوڑا؟ تو سب سے اچھا گھوڑا ہے، یہ تفضیل ہے۔ اسی طرح ندیم کی کرسی تمہاری کرسیوں سے مضبوط تھی۔ ندیم کی کرسی سب کی کرسیوں سے مضبوط تھی، تمہاری نہیں ہوگا، سب کی کرسیوں سے مضبوط تھی، تو یہ تفضیل۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں صفت کی دوسری قسم، صفت نسبتی۔ کون سی قسم ہے؟ صفت نسبتی۔ یہ وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کا تعلق یا نسبت کسی دوسرے شخص یا چیز سے ظاہر کرے۔ کسی شخص یا چیز کا تعلق یا نسبت کسی دوسرے شخص یا چیز سے ظاہر کرے، جیسے ہندوستان سے ہندوستانی۔ اب ایک ہندوستان کا رہنے والا شخص ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ ہندوستانی۔ پنجاب سے پنجابی، بنگال سے بنگالی وغیرہ۔ تو یہ صفت نسبتی کی مثال ہے۔ صفت کی تیسری قسم ہے صفت عددی، جہاں پہ تعداد کو بتایا جاتا ہے۔ کسی اسم یا چیز کی تعداد یا رتبہ کا جس سے علم ہو اسے صفت عددی کہتے ہیں۔ صفت عددی کسے کہیں گے؟ کسی اسم یا چیز کی تعداد یا رتبہ کا علم جس سے ہو اسے صفت عددی کہتے ہیں۔ جیسے تھوڑے گہنے، 5واں مکان، 3 لڑکا، 12 لڑکیاں، 10 عورتیں۔ دیکھیے یہاں پہ تھوڑا، یہ کیا ہے؟ عدد ہے، تعداد کو بتا رہا ہے۔ 5واں یہ بھی تعداد کو بتا رہا ہے۔ 3 تعداد کو بتا رہا ہے۔ 12 لڑکیاں تعداد، 10 عورتیں میں 10، یہ کیا ہے؟ تعداد کو بتا رہا ہے، اس لیے صفت عددی کی مثالیں ہیں۔ چلیے اب صفت کی چوتھی قسم کو دیکھیں گے ہم لوگ۔ صفت کی چوتھی قسم ہے صفت مقداری۔ کون سی قسم ہے؟ صفت مقداری۔ جس صفت سے کسی چیز کی مقدار یا وزن معلوم ہو اسے صفت مقداری کہتے ہیں۔ صفت مقداری کسے کہتے ہیں؟ دھیان سے دیکھیے، جس صفت سے کسی چیز کی مقدار یا وزن معلوم ہو اسے صفت مقداری کہتے ہیں۔ جیسے 5 سیر گیہوں، 10 کلو چاول، 2 گز کپڑے، تھوڑا سا پانی، یہ کس کی مثالیں ہیں؟ صفت مقداری کی مثالیں ہیں۔ صفت کی 5ویں اور آخری قسم دیکھیے، صفت ضمیری۔ کون سی قسم ہے؟ صفت ضمیری۔ وہ الفاظ جو صفت اور ضمیر دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں صفت ضمیری کہلاتے ہیں۔ وہ الفاظ جو صفت اور ضمیر دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں صفت ضمیری کہلاتے ہیں۔ جیسے یہ، وہ، کون، فلاں، کون سا، ایسا وغیرہ، یہ کس کی مثالیں ہیں؟ صفت ضمیری کی مثالیں ہیں۔ نوٹ دیکھ لیجئے، یہ الفاظ تنہا استعمال ہوں تو ضمیر کہلاتے ہیں۔ اگر یہ سب الفاظ جو میں نے بتایا، یہ، وہ، کون، فلاں، کون سا، ایسا، اگر یہ تنہا استعمال ہوں تو ضمیر کہلاتے ہیں، اور اگر کسی لفظ کے ساتھ آئے تو صفات ضمیری بن جاتے ہیں۔ جیسے وہ لڑکی آتی ہے، یہ آدمی کون ہے وغیرہ، صفت ضمیری کی یہ دونوں مثالیں ہیں۔ امید کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔